नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जाफल जब भी मो चैनल माध्यम आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु डेर नक खबर उपर नजर पकाइबा। राज्य में लागू हेब शहीद माधु सिंह हाथ खर्च योजना। जनजाति बहुल नवरंगपुर जिले में ड्रप आउटर हार अधिक। सद्यतम तथा अनुजाई जिले में वर्तमान प्रथम रु दशम श्रेणी में 7808 जन ड्रप आउटर अच्छा। मुख्यतः अष्टम रु नवम श्रेणी और दशम पर एकादशी श्रेणी को जीवा समय ट्रांजिट समय ही ड्रप आउट अधिक रहे। ड्रप आउट रही जिला शिक्षा विभाग पक्षर प्रयास करा जाउछि। दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा छात्र छात्री जेपरी आर्थिक अनाग्रसरता जुगु अधारु पाठ जेपरी न छाड़े से अधिक दृष्टि दि जाइछि। आज राज्य में लागू हेब शहीद साधु सिंह हाथ खर्च योजना। ड्रप आउटर हार को ह्रास करिबार एई योजना एक जुगान्तकारी पदक्षेप हेब बोली आशा करा जाउछि। एई योजना रे अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री को मिलिब वार्षिक 5000 टंका। राज्य में शहीद माधु सिंह हाथ खर्च योजना रे 156 कोटी टंका खर्च करा जिवो। परवर्ती खबर सोना दुकान लोट और गुड़ीकांड घटना रे क्राइम ब्रांच एसटीएफ रो तनाघना सीसीटीवी फुटेज संग्रह करिछि पुलिस। जाजपुर पाणीकोहिली रे सोना दुकान लोट और गुड़ीकांड घटना रे क्राइम ब्रांच एसडीएफ तनाघना केन्द्रांचल डीआईजी चरण सिंह जाजपुर एसपी प्रताप श्रीमलଙ୍କ प्रत्यक्ष तत्वावधान रे घटनार जोरदार तदंत चली। पुलिस क्राइम ब्रांच एसडीएफ और साइंटिफिक टीम सहायता नहीं। रविवार क्राइम ब्रांच एसडीएफ 3 जणिया टीम घटनास्थल को जाई तदंत करिसेंती। पुलिस विभिन्न स्थानरू सीसीटीवी फुटेज संग्रह करिछि। स्थानीय लोकों को पचराउचरा करुछि। फेरार थिबा बाकी लुटेरा को धरिबा को जोरदार उद्यम चली। सेपटे लुटेरा को गुड़ी रे मृत विद्युत कर्मचारी नीड़ माधव पंडा मृतदेह तांको गाँ शहीद को शोभायात्रा रे ने जाइछि। मृतदेह गाँ रे पहुंचबा परे सेटारे सृष्टि होइछि शोभा परिवेश। नीड़ माधव पंडा घरर एकमात्र रोजगार क्षम थिले, तेणु रोजगारिया पुह को हराई संपूर्ण भांगी पड़िचंती परिवार लोके। परवर्ती खबर श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ीबा घटना। 4टी वाच टावर रे मृतयन हेबे पुलिस। श्रीमंदिर उपरे 9 जोन रे ड्रोन उड़ाइबा घटना प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री। श्रीमंदिर चारिपाखरे वाच टावर रे मुतयन हेबे पुलिस। खूब शीघ्र 4टी वाच टावर 24 घंटा पुलिस मुतयन हेबा पई व्यवस्था करा जिवो बोली से कहिसंती। घटनार तदंत परे अपराधी को विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिवो बोली मध्य कहिसंती। कहि रखु कि रविवार अर्थात गतकाली समय रे श्रीमंदिर उपरे नो फ्लाइंग जेनर एक ड्रोन उड़ुतिबार देखिबाको मिलिथिला। प्राय अध घंटा धरी एई ड्रोन मेघनाथ पाचेरी चारिपटे दधिन उड़ी उपरे श्रीमंदिर नील छकर उपरे एवं यार चारिपटे घूरी बुलिथिला। स्थानीय लोके एई समयर किछि दृश्य मोबाइल रे कैद करथिले। तेबे एई घटना पर श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं अनेक प्रश्न उठिछि। नो फ्लाइंग जोन रे किए एवं केमिति ड्रोन उड़ाइला ता ए पर्यंत स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर घन कुड़ी पई एई 4 जिल्ला को येलो वार्निंग। जाड़े थरुतिबा सारा ओडिशा 10 डिग्री तले 9 सहर तापमात्रा 5 डिग्री तापमात्रा सह जी उदयगिरी सबुठारु ठंडा सहर पलटिछि। सेमीगुड़ा रे 5.9, फुलवाणी रे 8, दारिंगबाड़ी रे 8.5, कोरापुट रे 9.4, राउरकेला रे 9.5, झारसुगुड़ा भवानीपाटना और नवरंगपुर रे 9.8 डिग्री रेखल होइछि। आसंता सप्ताह जाए अर्थात 9 तारिख जाए पाग शुक्ला रहिबो। अभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न स्थान रे शीतर प्रकोप अनुभूत हेबो। घनकुड़ी पई आज 4 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। गत 24 घंटा रे फुलवाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 7.5 डिग्री रहिथिला। 10 डिग्री तले थिला 6 सहरर तापमात्रा। परवर्ती खबर पानी पंचायत गुड़िकर निर्वाचन और ऑडिट करने को मुख्यमंत्री को निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बरमुंडा खेलपड़िया ठारे राज्यस्तरीय पानी पंचायत पक्ष उद्यापन अवसर में पानी पंचायत गुड़िकर नियम अनुसार निर्वाचन और कागजपत्र ऑडिट करने निर्देश देइछन्ति। या सहित पानी पंचायत गुड़ी को सशक्तकरण करी एगुड़ी को कृषि विपणन केन्द्र भावे विकसित करने को मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ति। मुख्यमंत्री कहिथिले जे जलसेचन एवं कृषि वैज्ञानिकों गवेषणा सहित चाषी भाई मान परिश्रम जो आज आम 140 कोटी लोकों को खाद्य जोगाई पारुछु एवं विदेश को मध्य रप्तानी करि पारुछु। एथिपाई चाष जमी को
ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2025। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଳାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘର, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ଏବଂ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥା ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ 147ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। 40ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମେଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି 15ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଆରଶୁଣି ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍କୁ ପିଟିବା ପରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଉଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଆରଶୁଣି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ ଆଇନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶାନ ମୁର୍ମୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ବିଜେଡି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ନେଙ୍ଗାଇନି ଚୁରିଆ, ଯୁବକ ସଭାପତି ଭୋମକେଶ ରାୟ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଚୁରିଆ କହିଥିଲେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି। ଲୋକେ ତ୍ରାହିତାରେ ଡାକିଲେଣି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡବଲ ବିକାଶ ନାହାରେ ଦେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡବଲ ଡେକର ଟ୍ରେନ୍। ଏବେ ଆଇସିଏଫ୍ କୋଚ୍ ସହିତ କରୁଛି ଯାତ୍ରା। 2 ଦଶକରୁ ଅଧିକ କାଳ ହେଲା ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମ ରେଳର ଏସି ଡବଲ ଡେକର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳର ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା 4 ଜାନୁଆରୀ ଶନିବାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ଡବଲ ଡେକର ଟ୍ରେନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନିୟମିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଦେଇ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ରାକ୍ କୋଚ୍ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା 5 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାରଠାରୁ ଶନିବାର ଶେଷ ଥର ଡବଲ ଡେକର କୋଚ୍ ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିନ ସମସ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡବଲ ଡେକର ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 291 କୋଟି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଓ କାଗଜପତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷି ବିପଣନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ମୂଳ ସୂତ୍ରଧର। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।